السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الدرس ديال لا فوا باسيف اي لا فوا اكتيف، وكنتمنى ان شاء الله ما يبقى عندكم حتى شي غموض في الدرس هذا، حيتاش درس اللي هو سهل وبسيط. بسم الله على بركة الله. لا فوا اكتيف. À la voix active, le sujet accomplit l'action exprimée par le verbe. Donc, à la voix active, le sujet qui fait l'action. يعني أن الفاعل هو اللي تيقوم لنا بالفعل. Exemple, le professeur explique la leçon. Le professeur, c'est le sujet. Le verbe, c'est explique. La leçon, c'est le complément d'objet direct. Alors, le sujet, on a à la voix active le sujet qui fait ou accomplit l'action. دونك الفاعل هو اللي تيقوم لينا بالفعل او الحركه. يعني لو بروفيسور اكسبليك لا لوسون، الاستاذ يشرح الدرس. شكون اللي كيقوم لنا هنايا بالفعل؟ الاستاذ. دونك لو سوجي اكومبلي لاكسيون. ندوزو لا فوا باسيف. à la voix passive le sujet subit l'action exprimée par le verbe. العكس عندنا في la voix passive. قلنا la voix passive le sujet subit l'action. alors هنايا في la voix passive le sujet ماشي هو اللي تيقوم بالفعل بحال في la voix active. دونك le sujet هو اللي كيتقام عليه الفعل. الفاعل هو الذي يطبق عليه الفعل. exemple باش تفهموا مزيان. la leçon est expliquée par le professeur. الدرس يقدم من طرف الأستاذ. الوغ نشوف التغيرات اللي وقعوا لنا من لا فوا اكتيف ولا فوا باسيف. دونك في لا فوا اكتيف عندنا لو بروفيسور سي لو سوجي، il devient le complément d'agent في لا فوا باسيف. et le complément d'objet direct devient le sujet à la voix passive. دونك شنو هنايا التغيرات اللي وقعوا؟ هو ان السوجي ديال لا فوا اكتيف رجع لنا هو لو كومبليمون داجون في لا فوا باسيف، اي لو كومبليمون دوبجي ديريكت دوفيان رجع لنا هو لو سوجي في لا فوا باسيف. alors le complément d'agent est souvent introduit par la préposition par. يعني في اغلب الاحيان كنلقاو الكومبليمون داجون قبل منو داك par، la préposition par. À la voix passive, le verbe se conjugue toujours avec l'auxiliaire être. دائما داك الفيرب اللي كيكون عندنا في لا فوا اكتيف فاش كنبغيو نحولوا لا فراز من لا فوا اكتيف لا فوا باسيف، اش كنديروا؟ كنحول داك لو فيرب هذاك كنصرفوه مع لوكسيليير être، ولوكسيليير être كنصرفوه في لو طون اللي مصرف فيه داك الفيرب. باغ اكزومبل هنايا عندنا لو فيرب expliquer مصرف لو بريزون دو لانديكاتيف. alors l'auxiliaire être غادي نصرفوه في لو بريزون كيف ما كنشوفوا هنايا اي. دونك لا لوسون اي، وداك لو فيرب كنديروا له لو بارتيسيب باسي. دونك expliquer لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب expliquer هي expliquer او اكسون، وزدنا داك الاو لا مارك دو فيمينا حيتاش بارتيسيب باسي كيتاكوردا في لو جونغ اي لو نومبر avec le sujet. donc accordéناه مع le sujet عندنا féminin donc expliquer féminin. le participe passé ديال le verbe expliquer هو expliquer accent زدنا le e la marque ديال féminin. donc la leçon est expliquée par شنو قلنا souvent ان le complément d'agent est souvent introduit par la préposition liée à par. Donc, la leçon est expliquée par le professeur. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس صراحه بسيط بزاف، واللي ما فهمش يعاود الفيديو وغادي يفهم ان شاء الله. وكنتمنى انكم تدعموني
لي جيم ديالكم ولي كومونتير الزوينه المحفزه اللي كتشجعني انني نزيد نقدم المزيد ان شاء الله. وما تنساوش تابوناو معايا في لاشين اليوتيوب ديالي. وشكرا بزاف.